Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, غادي نشوفوا فيها la lecture de l'unité 4 اللي كاينه في la page 127. شنو سميت le texte l'industrie. L'industrie. متفقين؟ Donc une usine Une usine est un ensemble de grands bâtiments. هو عبارة عن المعمل usine هو عبارة عن مجموعة من de grands bâtiments يعني من البنايات الضخمة الكبيرة ou des ouvriers فين كاين des ouvriers يعني عمال et des machines يعني وآلات fabrique des objets. شنو كيديروا هاد العمال وهاد لي ماشين؟ كيصاوبوا اشياء متفقين des produits vestimentaires ولا منتجات متفقين vestimentaire يعني كتلبس ولا alimentaire يعني كتكال و des pièces de voiture يعني قطع ديال السيارات d'avion ديال الطائرات de bateau ديال الباخرات ولا ديال الباطوات en grande quantité يعني بكمية كبيرة متفقين دونك كنعاود نقراه وعاودوا قرايه تعاودوا نتوما تقراو معايا نتوما وايناس متفقين يلا une usine Une usine est un grand pardon là est un ensemble est un ensemble de grands bâtiments de grands bâtiments où des ouvriers où des ouvriers et des machines et des machines fabriquent des objets, fabriquent des objets, des produits vestimentaires, des produits vestimentaires, alimentaires, alimentaires, des pièces de voiture, des pièces de voiture, d'avion, d'avions, de bateaux de bateaux en grande quantité. en grande quantité. متفقين دونك دابا ندوزو للثاني حتى هو نفس الشيء نقراه انا ونشرحو ومن بعد تقراوه معايا كاملين. اذا لافيون شنو هي لافيون؟ هي طائرة. très bien est une machine volante هي عبارة عن آلة شنو كدير كطير avec des ailes بواسطة les ailes اللي هما جناوح متفقين et un moteur وشنو وموتور عندها واحد الموتور اللي كيخدم il transporte des gens كتنقل لينا شنو ناس ou des marchandises ولا بضاعة متفقين partout dans le monde في أي بلاصة في هذا العالم متفقين donc je répète l'avion est une machine volante L'avion est une machine volante avec des ailes avec des ailes et un moteur. et un moteur. Il transporte des gens Il transporte des gens ou des marchandises ou des marchandises partout dans le monde. partout dans le monde. Très bien. دابا غادي ندوزو النص الثالث. Une automobile مالها ou une voiture donc ممكن نقولوا automobile راه هي نفسها نفس الفواتور اللي هي السيارة est un véhicule هي وسيلة متفقين à roue يعني بعجلات capable de se déplacer يعني قادرة على تنقل de manière autonome بطريقة متفقين autonome يعني راسها كتحرك grâce à un moteur بفضل محرك moteur هي محرك qui fonctionne اللي كيشتغل avec de l'essence ou du diesel باش كيخدم هذا المحرك اما بالاسانس ولا بالمازوت متفقين دونك نعاودو متكاملين une automobile Une automobile ou une voiture ou une voiture est un véhicule est un véhicule à roues capable à roues capable 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 de se déplacer
de se déplacer de manière autonome de manière autonome grâce à un moteur grâce à un moteur qui fonctionne, qui fonctionne, qui fonctionne, qui fon- fonctionne, fonctionne fonctionne avec de l'essence avec de l'essence ou du diesel. ou de diesel. متفقين؟ دونك نمشي دابا النص الثالث. Un bateau est un moyen de transport. هو وسيلة ديال النقل كي فلوت اللي كيف il flotte يعني يطفو فوق الماء. متفقين؟ et se déplace وينتقل فوق الماء. Il peut être utilisé يقدر يكون تستعمل pour pêcher يعني باش نصيدو transporter des marchandises نقلو بضاعة ou faire des voyages touristiques ولا نديرو أسفار متفقين ولا رحلات توريستيك. شنو هي توريستيك؟ ما عرفتهاش بالعربيه مشات ليا جايه من توريست هما السياح اذا هي سياحيه. متفقين؟ يلا نعاودو. un bateau Un bateau est un moyen de transport est un moyen de transport qui flotte qui flotte et se déplace sur l'eau. et se déplace sur l'eau. Il peut être utilisé Il peut être utilisé pour pêcher, transporter des marchandises transporter des marchandises ou faire ou faire des voyages des voyages touristiques. touristiques. C'est clair? Donc d'abord, ندوزو les exercices. الأول, observe les photos que va faire l'auteur dans ce texte. نلاحظوا الصور. إذا Cocher. شنو غادي يدير l'auteur في هذا النص؟ واش il va raconter une histoire؟ Non. شنو هي raconter une histoire؟ تروي لنا حكاية. Très bien, واش يعاود لنا شي حكايه ولا شي قصه ولا décrire des produits industriels. Décrire des produits. Très bien, industriel يعني يعاود لنا ولا يوصف لنا منتجات. متفقين؟ industriel يعني مصاوبين في industrie يعني شركه. Que fabrique-t-on dans une usine؟ شنو كنصاوبو dans une usine؟ كيهضروا على usine. اين باراغراف على الهضره على اليوزين هو الاولاني. اذا نجيو هنا نلقاو باللي شنو كيصاوب لينا. Voilà, il fabrique des objets, des produits vestimentaires, alimentaires, des pièces de voitures, d'avions, de bateaux en grande quantité. إذا الجواب هنا غتمشيو من هنا غديروا une usine fabrique ما ديروش انت ديروا غير des objets وهادشي كامل اللي كاين. سي كلير؟ سؤال 3. comment se déplacer automobile. Comment se déplace une automobile؟ كيفاش كتنتقل واحد السيارة؟ دونك غنمشيو إلى نص هذا اللي كيهضر على الأوتوموبيل وغنشوف فين هي ديبلاس هنايا. ها هي ديبلاس. إذا غتقولوا une automobile se déplace de manière autonome يعني كتنقل بطريقة متفقين autonome يعني راسها. دونك une automobile se déplace d'une manière qui دايرة autonome. متفقين؟ Elle se déplace d'une manière autonome. إذن السؤال رقم 4. اكوا سيغ ان باتو؟ لاش كيصلح ان باتو؟ اين نص غنمشيو ليه النص اللي كيهضرنا على الباتو. دونك غنجيو هنايا ونشوف فين هي سيغ. دونك il peut être utilisé. ها علاش كيصلح. دونك pour pêcher ou transporter des marchandises faire des voyages touristiques. دونك غادي نكتبو
un bateau. Un bateau sert. متفقين؟ دونك غادي نكتبو un bateau sert à ولا sert pour ولا à pêcher virgule transporter des marchandises Ou faire très bien des ou faire faire des des voyager voyages شنو كتبت ES à la voyage fin. كي دايرين touristique متفقين des voyages touristiques. On passe l'exercice 5. Qu'est-ce qui permet à un avion de voler? شنو اللي كيخلي l'avion طير؟ Des allées. Très bien, Des des ailes. ailes. هيا des ailes et un moteur. très bien donc des ailes اللي هما جناوح et un moteur. C'est clair? Question 6. Qu'est-ce que tu préfères? ماذا تفضل؟ bateau ou la voiture ou la avion et pourquoi؟ مثلا أنا je préfère ما عرفتش الصراحة عجبوني بجوج الباطو ولا افيون. نتوما شنو يعجبكم اكثر؟ اينا شنو يعجبك اكثر باطو ولا افيون ولا فواتور؟ Voiture, l'avion. قال لك وحده انا وحلت Voiture. voiture. Tu préfères la voiture? Oui. D'accord. Donc vous allez écrire je préfère. انا ما نكتبش voiture نكتب l'avion. L'avion. Je préfère l'avion. علاش؟ car كتجيب الدوخة car elle est كي دايرة rapide. متفقين؟ je préfère l'avion parce qu'elle est rapide. C'est clair? Donc voilà, on a terminé la vidéo ديال اليوم. جيسبر تكون عجبتكم واستمتعتوا معايا انا وايناس اليوم. لا عجبتكم ما تنساوش تخليو لنا لايك. قولوا لي في كومونتير فعلوا الجرس وقبل يفعلوا الجرس خاصهم يقولوا لي لا ليكتور ديال ايناس كيف جاتهم. متفقين؟ يلا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.